उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन फिर से करना है। आपको लगता है कि जो ठीक से नहीं किया Sort of, it was also going to please. हम उसी पे जोर देंगे। हम आपको हेल्प करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल मार्केटिंग कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें। आपके मन में जो क्वेश्चन प्रश्न है उसका जवाब तो खोजे। हम क्या बोलेंगे आपको? We can only offer our condolences and sympathy. हम जाने हम तुम्हें अपाना होते छोड़ो मैं क्या क्लियर नहीं कर हम तारे ना इस बार Sir, no, sir. आज जहाज साइंस हम गवर्नर Sir. Sir, आप बैठो। हम गवर्नर में है इस पार्टनर मुका आम्ही वजानी चालले माहिती नाही फ्रेंडांक सांगतात त्याची बॉडी होम काय म्हाका सो सांग इतल्या त्यांच्यानी केलं ते बेकासेची आम्ही मिसिंग म्हणत होते बेकासेची बॉडी कित्याक म्हणून व्हरांक जाय माझो आयज थंय 5000 लोक जातलो आसलो त्याच्या चेडवाच्या अवस्थे प्रमाणे हा पुलिसाचें कर्तव्य आसलें जेन्ना आवय आनी बापूय सांगता तेजी गोरची सांगता ते प्रमाणे तुझ्या पाया पडल्या न्हू आमकां खंयसून तरी आमच्या चेडवाक दी कित्याक हांवें जेन्ना आप इधर देखिए। जेन्ना हांवें ताका बशीन बसयलें आनी त्याच्या मावस भयणीन फोन केलो की ते चेडूं पावंक ना म्हणून आतां दुसरो फोन येयलो पावंक ना म्हणून तरी हांव पणजे गेलो आं आनी ते स्नेहा साळगांवकर ते हेचे मनीस तेणी म्हाजी बेश्टेच बापायन मारला म्हणून सगळें कॉमेंट्स घातला तेणी कित्याक म्हणून कॉमेंट्स घातला आमी आमच्या भुरग्याक कोण मारता काय रे कित्याक तेणी कॉमेंट्स घातला ताचो म्हाका न्याय जावो What is he saying? see what he's saying that they are putting a blame on him as if he had killed but malleishment but the point he is making is this ताणी पुलिसी सांगलें की चली ना not there police did not take any action on the contrary they made him sit in the police station 16 hours. and then they sent him home. That's what he's saying. Now I have told him I have asked for an appointment with the Excellency the Governor of State. Let's see when he's giving me. If he's giving me today, we'll go today. Otherwise, we'll go tomorrow. I told tomorrow we have an appointment. Yeah, we have asked. At the same time, Swati, he wants justice. He cannot get his daughter back. He wants justice. And police in Goa are just like caged parrots. Whatever government wants to say, they are saying. So सरकार सांगता तेंगा उलोय CCTV कॅमेराचेर तेमी ते रिकॉर्ड करपाक नंबर 3 तिगे विसेरा आहा तो तेमी दवरपा जावलो आनी इन्वेस्टिगेशन they have destroyed it. They have not held the postmortem with 3 doctors. Viscera नहीं तो कोई investigation. They should have kept it. आमकां कितें जाय आख्ख्या गोंयान सगळ्याक लोक बरें म्हणटा देव बरें करूं नक्की आयज TMCचे लोक तुमच्या येयले कितें सांगपाचें आसा आजून मेरेन तुमची जी चली आसल्या मेरेन ताका जस्टीस तुमकां दिसता सांग 2 उतरां सांग जाय ते राती खंय उरले ते जाय आमकां न्याय कळ्ळें ताका सांगला त्यांनी
विभा वळवयकरान आनी प्रवीण सरकाराक सावंत सरकाराक आयज गव्हर्मेंट वाट्यान दोगांय आहात. म्हाज्या वाट्यान आमच्या भुरग्या वाट्यान ती ना आयज. आमकां जाय की गव्हर्मेंटाक वाचोंक सोद अशें हांव सांगता. After getting COVID, could search anything in the about after effects of COVID, whether it is depression, whether it could be losing weight, whether it could be getting some kind of nausea, anything, the brain not functioning. There's several things. I lost my own mother by corona, so I know what these things are. That does not establish anything. Whether searching about depression on the mobile phone can easily say that she was depressed and therefore committed suicide. So proper investigation must be done. And though they have destroyed the viscera and everything else, I think if there is honesty and acknowledgement by the government that their investigation needs to be done, I think a lot of things may come out, as we have seen in the case of Scarlett killing. When she died in 2008, her mother insisted for a CBI inquiry, and that was done. So why not in this case? I think that's the biggest question, which we'll answer for the rest of the Shogat Rai, MP Lok Sabha, Mahua Moitro, our MP Lok Sabha, and Babul Supriyo, former Union Minister and MP Lok Sabha. We came here to offer our condolences and sympathy to the family of late Siddhi Naik, the 19-year-old girl whose body was discovered on the Kalangur beach in August this year. September 11. On September 11. 11th September. It is our contention that September. वायट दिसता की आमची एक भोयण, एक चली आमचे बरोबर ना, आनी सरकारान जे उपाय घेवपा जाय आसले, सरकारान जे इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय आसलें, पुलिसीन जे इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय आसलें तें जालें ना. दे हॅव टेकन दिस केस एज अ कॅज्युअल केस. हाजे फाटल्यान कारण कितें तें कांय समजुना. आज जेन्ना आमी एक वर्स सुमार उलयले तर 2-3 वस्तू आमचे मुखार येता. पुलिसीन जे इन्व्हेस्टिगेशन केलां तें इन्व्हेस्टिगेशन कायदे प्रमाण न्हू. कित्याक कायदे प्रमाणे इन्व्हेस्टिगेशन केलें जाल्यार CCTV कॅमेराचेर तेमी रिकॉर्ड करपा जाय आसलें. दुसरें, जेन्ना ताचें पोस्टमॉर्टम जालें, कायदो आहा की उणें 2 वा 3 डॉक्टरांनी एक बराबर हें पोस्टमॉर्टम करपा जाय. आनी तिसरें म्हणजे जेन्ना विसेरा काडलें आनी डिस्ट्रॉय करप इज व्हेरी व्हेरी रॉंग, इज पेटंटली रॉंग. म्हणटकूच एटलिस्ट 3 कारण आहा वेर पुलीस हॅज बंगल्ड अप. अशें दिसता की सरकार पुलिसीक उजार करता लायक ए केज पॅरट. म्हणजे सरकार सांगू सोदता ते पुलीस सांगता. हें सारकें न्हू, अशें जावपा जायना. गोंयां आमकां हाजेर न्याय जाय, जस्टीस जाय. आनी जेन्ना आयज आमी तांच्या बापायक आनीक आवयक मेळ्ळे, खूब दूख जालें. आमी तुमचे बरोबर आहा. हे मुखार कितें इन्व्हेस्टिगेशन करपा हें आमी कोतले. आमी आयजूच हांवें गव्हर्नरा कडेन अपॉयंटमेंट मागला. घोडे तो आयज दीत, घोडे फाल दीत आमी गव्हर्नरा मेळटले. गव्हर्नरा मेळून तांची जे डिमांड जे तेणी सांगले, तुमी रिकॉर्ड केल्ले आहाय, ते डिमांड आमी तांचे मुखार घातले. आनी हे मुखार जे उपाय घेवपा जाय, जावं ज्युडिशियल जावं इन द पार्लमेंट, आमी घेतले. आनीक वी वील एन्श्युअर दॅट देर इज जस्टीस. आनीक ह्या गोंयांत जस्टीस जाय. कित्याक केन्नाय केन्ना एक दिसाक 3 मर्डरो, 2 दिसांक 4 मर्डरो, बायलांचेर अत्याचार, हें गोंयांत आमकां सोबना आनी गोंयकारां भितर हें जावपाक जायना. आनी प्रत्येक सुमनाक देर इज अ मर्डर, देर इज अ रेप. गोवा हॅज बिकम अ मर्डर डेस्टिनेशन इन द कंट्री. We will not allow this. We will fight against it, and we will ensure that justice is done and ensure that there is some deterrent. आज deterrent ना. आज कितेंय केल्यार पचता आनी कितेंय केल्यार ते म्हणटात